बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। इलेक्शन जीतने का जश्न भी जारी है, एहतजाज भी जारी है, हुकूमत साजी की कोशिशें भी जारी हैं, हुकूमत साजी के दावे भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में या मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान किया। न सिर्फ मरकज़ में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अददी एतबार से क्या कामयाब हो जाएगी? इलेक्शन के इनेकाद पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं और हमने भी वो सवालात उठाए हैं, लेकिन ये हमारी एक तारीख़ की तल्ख़ हकीकत है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना कभी शफाफ और आज़ाद हुए, ना मुस्तकबिल करीब में होंगे। हर इलेक्शन को इलेक्शन से पहले मैनेज किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, यहाँ तक कि इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से। और बाज़ औक़ात तो जिसे कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से, यानी ऐसी तंजीमें जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, वो भी इलेक्शन के नताइज पर असरानंदाज होती हैं। जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इलेक्शन से पहले कुछ इस तरह के वाक़यात हुए जिससे ये साफ ज़ाहिर था कि इलेक्शन के अमल को सबूताश करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हम सब जानते हैं कि जब आप कोई मैच जीत जाते हैं तो फिर कोई ये नहीं देखता कि उसमें कितने कैचेस ड्रॉप हुए आपके। जब आप सेंचुरी बना लेते हैं तो कोई ये नहीं देखता कि आपकी बैटिंग अच्छी थी या बुरी थी। तारीख़ की या क्रिकेट की किताबों में यही लिखा जाता है कि वो मैच फ़लाँ टीम जीत गई और वो उस मैच में फ़लाँ ने सेंचुरी बना दी। अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ दो सियासी जमातें मिल जाएं तो वो बाआसानी हुकूमत बना सकती हैं मरकज़ के लेवल पर। अब ज़ाहिर है इनके दरमियान पंजाब के मामलात भी तय होने हैं, बलूचिस्तान के मामलात भी तय होने हैं। इस वक्त जो पार्टी सूरत हाल है, अब इसमें जो इंडिपेंडेंट जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनकी तादाद है 93। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद है 75। ये मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार कामयाब हुए उनकी तादाद है 54। अब इसके साथ अगर आप देखें तो 17 उम्मीदवार हैं MQM के, 4 JUI के हैं, 3 मुस्लिम लीग काफ के हैं, 2 BNP के हैं, 2 ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं। और ये तमाम लोग जो हैं ये मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही जाएंगे। अच्छा, इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हमायत याफ्ता नहीं हैं, और जिनमें से 3 ने मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान भी कर दिया है। अब इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ इसमें जो 133 अरकान आपको चाहिए, 266 की असम्बली है, उसमें से आपको 133 अरकान चाहिए हुकूमत साजी के लिए। बाद वो आपको पता है कि जिस वक्त ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार, अक़लियतों के उम्मीदवार जब आ जाते हैं तो फिर वो जो मैजिक फ़िगर बनती है 172, लेकिन उसी तनासब से दीगर लोगों के उम्मीदवारों में भी इजाफ़ा हो जाएगा। अब इसमें सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये मिलकर भी हुकूमत बनाएं तो 75 और 54 ये बनते हैं 138। अब इसमें अगर आप शामिल कर लें 17 MQM के, 8 आज़ाद और 4 JUI के,
اور مسلم لیگ کاف کو اگر رہنے بھی دیں تو یہ تعداد تقریباً بن جاتی ہے کوئی 170 سے بھی زیادہ، تقریباً 175 74، یہ جتنی بھی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان میں آئی پی پی وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائے گی، جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے وہ نہیں جائے گی، مسلم لیگ کاف نہیں جائے گی، اور ایک جماعت جائے گی اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ MWM مجلس وحدت مسلمین اور مسلم لیگ ضیاء۔ تو یہ بڑا آسان رستہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور MQM کے لیے، لیکن کیا اس کو ہم مستحکم حکومت کہہ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے دیگر جو لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی کانسنٹ دے چکے ہیں، وعدے کر چکے ہیں کچھ قوتوں کے ساتھ کہ جناب وہ الیکشن جیت بھی گئے آزاد امیدوار کی حیثیت سے، تو اس کے باوجود ہم جدھر آپ کہیں گے وہیں ساتھ دیں گے۔ لیکن کیا اگر کسی سنگل لارجسٹ پارٹی کا راستہ روکنے سے ملک میں جمہوریت کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن 93 لوگوں کے ساتھ کیا پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اب 266 میں سے 265 نتائج آ چکے ہیں، ایک باجوڑ کا نتیجہ ہے جہاں پر انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں، باقی سب کے نتائج آ چکے ہیں۔ اب اس میں اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کہاں 175 اور کہاں یہ جن کی میں نے ذکر کیا ہے، یعنی دیکھ لیں 75 ہیں نون لیگ کے، 54 اس کے، 75 اور 54 138، 138 میں اگر آپ 17 ایڈ کر لیں تو 155، اس میں آپ 8 آزاد ایڈ کر لیں تو یہ بن جاتے ہیں جناب 163۔ اس میں اگر آپ وہ باقی ایڈ کریں JUI F کے اور دیگر، تو یہ جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، حالانکہ اس وقت 133 درکار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے، اب جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ انتخابی نتائج کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے، انتخابی عذرداریاں دائر کی جائیں نہ کی جائیں، الیکشن ہونا تھا ہو چکا ہے، اب اس کے بعد وقت بتائے گا کہ مستقبل کی حکومت کس کی بنتی ہے اور وہ کتنا عرصہ چلتی ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ان ممبران کا بھی بہت عمل عمل دخل ہوگا جو اس وقت یا پہلی مرتبہ اسمبلی میں آئے ہیں، یا وہ مفاہمت کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، یا اسی طرح مزاحمت کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بڑے بحران کے بعد اب مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں گے۔ بہرحال الیکشن ہو چکے، جشن بھی جاری ہے، احتجاج بھی جاری ہے، دعوے بھی جاری ہیں، 2-4 دنوں کی بات ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔